Hi guys! Welcome back sa ako ang part 2 diri sa Boat Harbor Reserve diri sa Kernel sa south of Sydney. So ayan na guys, magsuroy-suroy ta diri sa Hunasan. Nindot kaayo diring lugar guys. This is my first time here and I'm so surprised unsa ka nindot diring dapita, and we are lucky today kay wala kayo itaw og nindot ang panahon. Bugnaw lang siya kay of course winter, pero grabe ka nindot guys. I love it. Naka-relax gyud kaayo. Ayan guys, so come with me, let's go for a walk sa Hunasan. Let's go! Let's go! Make sure I don't step on that because that's sharp. What is that? That's this sharp thing. If I don't have a shoes. Well, what are those clam things Yeah, with the white thing? they're the a shell. Remember we took them? Yes. They opened up. Yes. Nindot ang bato diri kay hamis pura buyag. Oh, hamis. Dili sakit sa tiil.
It's human nature. Why does it do it that way? Look, glittery lagi ni nga rocks. Look, it's glitter. It glitters. Oh, there is a snails. Oh, The snakes. snails. Why? Ay, katugnaw sa... Manginhas ta diring dapita. Is there a snail? Look, can you see a snail? Yeah. Where? I don't know. Nay aninika dire. Nabay aninika diring dapita. Dali bi. Dali manginhas na tabi para natay panihapon. Wala may kinason oy. Mapas mo man ta dire. Agay, sakita sa tiil. Uy, naay ito mga kuan oh. Kinason bi oh. Hindi man na makaon bi oy. Don't step on the thing ha. Because that's very slippery. Hala, tanawa bi. Hala, naay kuan diri oh. Hala. Hala, tanawa ra gud ni guys oh. Hala. Careful bi, careful. Wala, kadaghan dirig mga kuan oy, buho-buho oh. Daghang buho-buho. Tanawa guys. Hala, naa na ang tubig, ang balod. Uy, ayan guys. Kuan ron kanang hunas. Hunas karon oh. Bird. Naay nag-dive diri guys. And also they're doing snorkeling. Look at isn't it nice, B? The waves, you know? Look, someone is surfing. I like the sound of the waves. Relaxing kaayo. Well, where's the big waves? The big waves are over there. Where people are doing surfing. Look. No. Oh. Someone is surfing over there. That's where the big waves are. See? Yeah. Yeah. Here, you can fish here. You can do fishing. Now guys, ang aming surroundings. It's very nice here. There's an airplane. Asa ka ni padulong, no? Nindot kay kuan ron. Hunas ba? Hunas. Makaarita diri sa hunasan. Dali bi. Sakit kay sa tiil ning mga gagmay nga kinasuno. Sakit sa tiil, tumban nimo ba? Sakit kay sa tiil. Careful bi ha. Arita diri sa unahan bi. Agay kasakit sa tiil. Oy. Kaning gagmay nga kinasun ba? Matumban nimo, sakit. Daghan kayo. Oh, naa po'y seaweeds oh. There's seaweeds bi oh. Yeah. Agay, sakita sa tiil man uy. Ouch. Ayan, seaweeds.
Naay mga gagmayng kinhason. Oh. Dara, the big waves be oh. Dara. Hala, 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 hala. Dara. Ay. Dali diri be, dali diri. Magpalayo ta gamay. Agay sakita aning gagmay nga kinhason oy. Ouch. Hala, red. What is this one? Why is it brown? Okay, let's go and walk here, baby. Agay. Sakit sa tiil. Daghan nga gagmay nga kinhason ba? Kita ninyo guys? Napuno ang mga bato-bato o gagmay nga kinhason. Kita ninyo? Ay, tanawa? Kanang nakaputi-puti diha. Mao nang gagmay nga kinhason. Sakit kaayos tiil. Kanang gagmay nga kuan ba? May gani kay nakasapatos ning isa, otherwise mo reklamo ni. Oh, daghan po yung mga pamilya nga ni ari diri guys, tan-aw sa tubig. Woo! Wala, first time na ako diri guys. First time na mo diri. It's really nice, very relaxing kaayo ang tubig. Ay, daghang langgam, that means daghang kuan diha, isda. Oh, tanawa, oh, daghang langgam, oh. That means na ay daghang isda dira dapita. Biatuan ang itsahan og kuan, pukot. Makakuha gid tag daghang isda, no? Pero dili lang ka maka-swimming diri kay rough. Rough ang iyahang tubig. Ya, daghang bato. Dangerous. Nindot diri mag-fishing. Kay for sure naa gini isda ba? Oh.